Bonjour mes élèves, nouvelle leçon, unité 6, leçon 1. Chez le pharmacien sur le titre de leçon. Pharmacien صيدلي شخص اللي بيبيع الأدوية. Regarde l'image. Une ordonnance روشتة كليون زبون وهيطلب إيه ترى من الميديسان. Bonjour messieurs, le médecin vient de me prescrire une ordonnance. طلب من الطبيب إن يصرف له الأدوية أو يصرف له يطلع له الأدوية أو يحددها له. Bonjour monsieur, avez-vous une carte de sécurité sociale? sécurité sociale، هل معك يا ترى بطاقة اجتماعية زي بطاقة التأمين الصحي؟ نفس الفكرة. La voilà، ها هي. Et voici également ma carte mutuelle. تفضل، ها هي البطاقة الصحية بتاعتي. Préférez-vous le médicament in comprimé ou en sirop؟ هنا الطبيب بيسأله هل هو بيفضل الأدوية. هل هو بيفضل أي نوع من الأدوية؟ الميديكامو يعني الأدوية، هل هو بيفضل الأدوية عبارة عن حبوب أو كبسولات ولا سيرو عبارة عن شراب؟ تعالوا نشوف الكليون هيقول إيه. لو سيرو est plus facile à prendre pour moi. اختار إيه طبعا؟ سيرو الأدوية السائلة أو الأدوية الشراب. الطبيب يا ترى هيقول له إيه؟ Faites attention de ne pas dépasser la dose prescrite, une cuillère à café 3 fois par jour avant les repas. الجرعة المحددة كانت ايه؟ عبارة عن معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم. avant يعني avant قبل الوجبات. وقال له كمان ان هو ما يتجاوزش الايه الجرعة دي. يعني ايه الجرعة؟ لا دوز، الجرعة المحددة. يا ترى هيسأله عن ايه؟ ياتيل دي contre indication. هل يا ترى في contre indication؟ هل في آثار جانبية للدواء ده؟ الطبيب قال ايه؟ Il se peut que vous soyez somnolent. Prenez garde, c'est vous voler conduire. الآثار الجانبية للدواء ده إنه هيحس شوية إن هو محتاج ينام، فينتبه لو هو هيقود السيارة conduire. هنتعلم دلوقتي l'hôpital et la santé. هنتعلم الكلمات اللي ممكن نشوفها داخل المستشفى والكلمات اللي لها علاقة بالصحة. Par exemple, regarde l'image. Infirmier ممرض، infirmière ممرضة، médecin طبيب، feuille de température ورق الحرارة أو ورق المتابعة، bouteille d'oxygène يعني زجاجة الأكسجين، malade مريض، chambre de malade حجرة المريض، sonnette t'appelle جرس الإنذار أو جرس الانتباه يعني.
oreiller oreiller lit oreiller مخدة lit سرير sonnette d'abeille جهاز الإنذار lit سرير oreiller مخدة lit سرير regarde l'image armoire à pharmacie دولاب الصيدلية fou regarde numéro 12 fou et clignotant إشارة عربية الإسعاف أو هكذا الوميض اللي عربية الإسعاف بتظهره ambulance يعني عربية الإسعاف aiguille بمعنى إيه؟ بمعنى الإبرة سن الإبرة aiguille بمعنى سن الإبرة رقم 14 vaccinance بمعنى إيه vaccinance بمعنى اللقاح أو التطعيم vaccinance ayon بمعنى إيه ayon بمعنى الباب الخلفي لعربية الإسعاف شاريو اللي هي النقالة أو المكان أو السرير اللي هو متنقل شاريو يعني اللي بينقلوا عليه المريض سال regarde salle d'opération غرفة عمليات حجرة العمليات أول حاجة فيها إيه éclairage اللي هو المصباح blessé مصاب chirurgie en استرما de chirurgie أدوات الجراحة table d'opération طبل ترابيزة العمليات جالول اللي هو الكبسولات أو الحبوب سرنج معنى حقنة ترمومتر بمعنى ترمومتر كابيني دو دونتيست عيادة طبيب الأسنان تلفزيون لامب معنى لمبة bras article T بمعنى ايه الجزء ده اللي هو الذراع المنفصل فنتر شباك فريز غلط رقم 31 الجزء زي دائرة زي عجلة أو هكذا جزء من أدوات الطبيب فريز غلط الجزء ده يكون فيه زي شكل دائري appuie tête بمعنى المسند أو الجزء الخاص بالكرسي من أعلى fauteuil كرسي نفسه fauteuil bras
ذراع الكرسي. crachoir بمعنى الحوض أو الجزء اللي بيكون فيه المية خاص بالكرسي. كل دي أدوات دانتيست طبيب الأسنان. تابلت الجزء اللي هو الإلكتروني في الجهاز ده. armoire دولاب 37 armoire. appareil de radiographie جهاز الأشعة الخاص بطبيب الأسنان. Maintenant le devoir page 44 45 40 et 48. Complétez le dialogue. هنكمل الديالوج. Bonjour monsieur. Le quoi? Le médecin. Très bien. الطبيب. Bien. De une ordonnance. روشتة. Très bien. Bonjour. Bonjour quoi? Bonjour. Bonjour monsieur. Complète le dialogue. Rimiter يعني هنرتب الكلمات الحروف. Premier mot ordonnance روشتة. Très bien. Médicament 12. فاكرين 12 بمعنى ايه؟ 12 بمعنى جرعة. Numéro 4 médecin. Très bien. Complète le devoir. Écrivez les parties du corps. هنكتب أجزاء الجسم. أول حاجة ايه؟ tête la tête. Très bien. Numéro 2 œil عين œil. Numéro 3 العينتين بيبقى اسمهم ايه؟ yeux. Très bien. œil yeux. Complète. Complétez avec ou على ال apostrophe ou. امتى نستخدم او avec مو مع الكلمات المذكر، على avec مو féminin، ال apostrophe avec مو singulier مفرد commence par les lettres voyelles سواء كانت féminin ou masculin ou avec pluriel. et la mâle دو. كلمة دو بمعنى ظهر ودو مو masculin ou دو. et tête mot féminin à la tête. J'ai mal dans mot féminin ou masculin? Mot féminin ou masculin? Mot féminin pluriel. كلمة مؤنث جمع يبقى dans. ils ont mal gorge. Gorge mot féminin ou masculin? Mot féminin à la gorge. Complète le devoir. écrivez les mots. هنكتب الكلمات اللي بتعبر عن hôpital المستشفى أو la santé. par exemple infirmier ممرض، infirmière ممرضة، malade lit، bras، lycée etc. complète les mots. écrivez 5 parties de corps. هنكتب 5 أجزاء الجسم. ايه هي 5 أجزاء الجسم؟ par exemple tête رأس، عيون، ني أنف، bouche dents bouche femme dents etc. complète le devoir. au revoir mes élèves.